फ्रेंड्स आपण माने समस्त ओल्ड कॉइन नोट विषय जानिछंती एवं किछि सिक्का मध्य रहिछि तबे एई सब कॉइन को आपण माने किभଳି बिक्री करि परिबे सटीक प्राइस केमिति जानिबे आपण माने जानथिबे पुराना कॉइन अछि किछि नुवा कॉइन बे मध्य रहिछि ता मध्य वैल्यूएशन कोन रहिछि याको केउंटी बिक्री करिले उचित टंका पाई परिबे आसंतु ए वीडियो माध्यम रे आपण मन को समस्त डिटेल्स आपण मन को कहबी से पर्यंत हम चैनल को ना करे चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु पाखरे स्थ बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस करनेबे कारण सब दिन नुवा नुवा अपडेट रे आपण माने सर्वप्रथम निजे मोबाइल स्क्रीन रे आसीबो आपण माने देखि परिबे तो चलंतु वीडियो को प्रथम सुंदर देखि रखंतु जाके संपूर्ण खबर आपण माने जानि परिबे डिटेल्स देखंतु आपण किछि एभली किछि आपण मानकु कॉइन किंबा नोट सब आपण को सामना को एबे आसीबो लाइव प्रूफ म आपण मानकु देखेबी जहा कि टॉप प्रोडक्ट ये सब ओडिसा बाहिरे बारंबार कहूची बिक्री होची जेहेतु आम ओडिसा रे एबे लागू है नै फिर भी आमे माने जानिबा दरकार केते सब रहिछि देखंतु गुटे 10 टंकिया नोट जहा कि 02 एठी देखि परतिबे 0297180 ये होची आपनकर आसी 5250 टंका नेक्स्ट आसी गोटे 10 टंकिया कॉइन आसी एबोली किछि चिन्ह थिबो या को आपण माने 1045 टंका 80 पैसा रे बिक्री करि परिबे से बेला हम नेक्स्ट गोटे देखिबा नेक्स्ट देखंतु आसुछि आपनकर एठी देखि परतिबे कॉइन टी रहिछि कॉइन नो साइड रे ब्लैक रहिछि एठी आपण मानको देखि परते किछि कारीगर अछंती काम करूछंती तापरे साइड रे इंग्लिश रे लिखा है तापर XVII लिखा है ये हैला 1048 टंका 92 पैसा रही से बड़े एपट गोटे कॉइन देखु लिखा है साउथ आफ्रिका एठी देखंतु 1976 मसीहा लिखा जाइछि देन यार कहबा गले 1600 टंका 1680 टंका रही है नेक्स्ट आम देखिबा नेक्स्ट आसुछि आ गोटे देखंतु एपटे आपणकर आसुछि जे कि ये रही आपणकर एमिति गोटे कॉइन आपणक पाखर जे थाए गोटे कथा को 1980 मसीहा कारण प्राचीन काल रे सब टंका बहुत कम लोक पाखर थाए जे थाए ताले याको 1260 टंका बिक्री करि परिबे ये आपणक पाखर रही 1 टंकिया नोट वर्तमान समय ये नोट पाखापाखि बंद हो सारे से भाई कॉइन 2017 मसीहार छोट छोट सब कॉइन एवं ओडिशा रे चलुनी मिट चिन्ह रही बंद हो सारे 520 टंकार एवं सेलिंग करा जाउछि देखंतु नेक्स्ट आसुछि आउ गोटे आपण माने कॉइन देखि पारतिबे जदी एभले किछि कॉइन आपण पाखर थाए ताले एभली जदी आपण पाखर भी किछि कॉइन थाए मात्र एहा को आपण माने 1048 टंका 90 पैसा रे बा 95 पैसा रे बिक्री करि परिबे से भली आउटे मध्य आसुची जाय गोल्डन कलर हल्का रहिछि जदी ये भी एभली जदी आपण पाखर दे दुईटी बा सेम टू सेम ये हला देखंतु 1942 मसिया ये रहिछि आपनकर 1984 मसिया कॉइन रहिछि ताले या को आपण माने मध्य 1048 टंकार बिक्री करि परिबे से बेला आउ किछि कॉइन आपण मान को देखो जदी एभले किछि कॉइन सब रहिछि देखंतु बिस्त्रा इंडिया हेल्प रहिछि कॉइन 1947 मसिया होइतिबा दरकार एवं 1910 मसिया होइतिबा दरकार या को आपण माने ए कॉइन को आपण माने 523 टंका सेलिंग करि परिबे ये कॉइन जहा कि 1910 मसिया थिबो या को आपण माने 2000 टंका सेलिंग करि परिबे आमे नेक्स्ट जदी कहबा एई बेले किछि कॉइन जहा कि 1907 मसिया रहिछि गोटे कॉइन जहा कि आपण माने देखि पाछे बिस्त्रा इंडिया रे हेल्प रहितिबा दरकार 1907 मसिया कॉइन URVII ताहले याकू 2000 टंका सेलिंग करि परिबे ये भी देखंतु एग्जैक्टली एई भले थिबो आपण पर सिल्वर रे थिबो हला सिल्वर बिस्त्रा रे डिफरेंट रहिबो आपण पर तीनटा थाए ताहले याकू आपण माने बिक्री करि परिबे देखंतु 2336 टंका रे बिक्री करि परिबे ता 3 डबल पाइबे ये भी आपनकर देखंतु आस जाउछि 1840 मसिया रे
এইଭଳି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 3,400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। এইଭଳି ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯଦି এইଭଳି 6ଟା କଏନ୍ ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 5,103 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସେ ପୁଣି 1904 ମସିହା, 1905 ମସିହା, 1906 ମସିହା, 1907 ମସିହା ଗୋଟେ, 1908, 1910 ମସିହା ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସୁ ଯଦି এইଭଳି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ এইଭଳି 2ଟି କଏନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ, ଏହାକୁ 208 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ 333 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 1906 ମସିହା, ଇଏ ଅଛି 1930 ମସିହା ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1910 ମସିହା, ଯାହାକି 208 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତ୍ରା, ଯାହା ମିଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ଭେକ୍ଟର କୁଇନ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 1840 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ 4,725 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି କିଛି ଗ୍ରୀନ ରଙ୍ଗର ଅଛି VI1 ରୁପିସ୍। ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ 1984 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 1950 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର 15 ପଇସା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି এইଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 4 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ 1/2, ଯାହାକି 1942 ମସିହାରେ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 1,400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ସବୁ ଆଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିହ୍ନ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ତାହେଲେ 1,300 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। ଇଏ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 1,200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এইଭଳି କିଛି ପୁରୁଣା କଏନ୍ ବା ସିକ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି এইଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଏନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି 1/2, ଯାହାକି 1997 ମସିହାରେ এই କଏନ୍ଟି ରହିଛି। ଏହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କହିବି। ସବୁଯାକ କଏନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି এইଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ